Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good morning. So for today we are going to continue our lecture on chapter 7, latch and flip-flop. So the subtopic that being covered for this chapter 7 is first we have a sequential circuit. Okay, we are going to differentiate between conventional circuits and sequential circuits. And then second part is about we learn about set, reset, latch and flip-flop. Okay, third is about data latch and flip-flop, and last one is the most important thing is the most famous questions coming out from this chapter 7 is about JK flip-flop. So ini empat topik lah yang kita akan tengok untuk for this chapter 7. Kita akan tengok lah what is sequential circuits and the difference between conventional circuits and sequential circuit. Kemudian kita akan tengok SR. So kat sini kita ada dua benda yang penting lah. Yang pertama kita ada latch and flip flop. So kita akan tengok satu yang pertama adalah SR latch and also SR flip flop. So kat situ dah dua lah SR latch, set reset latch and set reset flip flop. Okay, kemudian kita akan ada data latch and data flip flop. Okay, so dah empat lah. Data latch and data flip flop. And last one is JK flip flop. So there are five latch and flip flop yang kita akan learn from this topic. Okay, so this is the objective at the end of this topic. Students should be able to first be able to differentiate between conventionals and sequential circuit. Jadi awak dapat bezakan lah antara conventionals and sequential circuit. Distinguish between latch and flip flop. Jadi also should be able to differentiate lah between latch and flip flop. So dekat sini the most difference that we can see is we are going to have a clock So nanti you akan nampak lah dipanggil sebagai clock So itu antara perbezaan yang paling ketara lah antara these two circuit which is nanti kita akan tengok lah. Okay, bila ada clock, so dia akan berlaku perubahan. Okay, changes. Jadi means that the changes will happens depending on the clock. So kalau kita tengok latch, dia tak ada clock and flip flop nanti dia akan involve dengan clock yang mana dia akan control. So untuk latch dia akan lebih kepada immediate changes. Bila berlaku perubahan value for input, dia akan terus berubah output lah. So dia tak ada benda yang control. Okay. So dia terus immediate changes, berlaku perubahan secara immediate. Okay, and then for the flip flop, it will have some things to trigger. So yang ni kita panggil sebagai clock lah. So bila clock trigger, then the changes baru akan berlaku. Okay, so ni is the basic concept nanti kita akan tengok lebih details. And then describe the operation of SR latch and flip flop, data latch, flip flop and JK flip flop. Draw the timing diagram for each flip flop. Okay, jadi soalan mostly soalan coming out from this chapter 7 dia akan student require to draw the output. Okay, jadi kita akan lukis output lah. So biasanya dia akan bagi input and output. Dia akan bagi input So kita akan lukis output dalam bentuk waveform. Okay, so yang ni quite important which is soalan ni memang chapter ni memang famous lah. So soalan ni memang you kena draw dia punya output. Okay, and then explain the usage of the flip-flop in a simple calculator application. Alright, so kita tengok difference between logic circuits dahulu. Okay, jadi there are two categories of logic circuits. Yang pertama kita ada conventionals. You can see here conventionals and sequential circuit. Right, jadi apa beza antara these two antara combine dengan logic sequential logic circuit is you boleh tengok kat sini in the diagram. Okay, where the output is pure functions of the present input. Jadi kat sini we have the input. Okay, let's say we have 3 inputs and then output, let's say example we have 3 input and 3 output. Jadi dekat sini maksudnya input goes to the conventional logic gates and then we will have the output. Jadi dia pure functions, dia akan present input and output. So pure lah. Kat sini pure. Maksudnya dia tak ada berlakunya, maksudnya output akan menjadi input kepada the next gate. For example lah,
Okay, jadi you tengok sini kalau conventional logic circuit dia akan ada input masuk dalam gates and then dia keluar sebagai output. That's it. Itu saja function dia, So there is no involvement with the memory and so on. Okay, so what happen when we have a sequential circuit? Basically untuk sequential circuit, output tadi depends not only on the present output. Jadi output yang appear here, right? So we have the input. Let's say we have 3 input and then we have 3 output. Jadi kita ada input and output, and some of the output akan digunakan balik lah, goes to the memory. Kita akan simpan dalam memory and we are going to use it back. Kita akan gunakan balik sebagai input. Okay, so means that some of the output will be used. Jadi bila kita nak gunakan balik sebagai input, kita kena save inside the memory. So that's why apa yang kita akan belajar pada hari ini adalah sebelum masuk kepada memory punya part, so dia lebih kepada bahagian inside this one lah. Kita nak tengok how we can store these informations, okay, inside the memory. In other words, so sequential logics has memory. Okay, jadi maksudnya kat sini sequentials ni has memory while conventional does not have memory. Okay, sebab apa kita perlukan memory? Because of we want to use the value that comes out from output to be used as the input back. Okay, jadi kita perlukan memory lah untuk kita simpan. So of course nanti you akan nampak lah inside the memory we have a register. Okay, kita akan jumpa term lah register. Okay, tempat untuk kita simpan lah. Okay, and then of course bila kita nak masukkan value dalam register, kita kena menggunakan load. Nanti kita akan tengok lebih details lah about how the operations works. Okay, so takat ni boleh faham antara logic sequentials and conventional. So sequentials has memory while conventionals does not have the memory. Okay, so let's look into the data storage. Jadi kita dah ada memory. How these two memory elements that have been used as data storage, okay, being used. Jadi kat sini kita perlukan data storage dalam memory. Jadi ada dua jenis elemen which can be used as a data storage sebab kita nak simpan ke dalam memory, so kita perlukan data storage lah. Jadi ada dua kaedah macam mana kita store the data, okay, by using, first we have latch and then kita ada flip flop. So there are two types of latch. Jadi latch pun ada dua jenis, flip flop pun ada dua jenis lah. Okay, so kat sini kita tengok two types of latch, which is kita akan ada SR latch and D latch. D latch ni maksud data data latch. S ni SR adalah set reset. Okay, and then we have three types of flip flop. Yang pertama kita ada SR flip flop, D flip flop, JK flip flop. So that's why I mentioned earlier tadi kita akan ada 5 lah. Okay, 5 data storage yang kita akan belajar, which is kita ada SR latch and SR flip flop, D latch and D flip flop, and last one we have JK flip flop. Okay, so let's look into the first one, which is SR latch. Okay, so kalau you tengok dekat diagram sini so SR latch ni I draw, lukis balik lah supaya you nampak lebih details. Okay, kita pergi sikit lah so we have something like this kita ada S, kita ada R, and then kita akan ada output Q and then kita akan ada output Q bar lah. So ini adalah SR latch. Okay, boleh so kalau awak nampak kat sini, this is the input, this is the output. Jadi kalau kita nak lukis dia punya truth table, right, kita akan ada output, silap kita akan ada input lah kat sini input, and we have output. Betul, input dua kan. So what is the input? Kita tekan biru so kita ada S, kita ada R, and then output we have Q, and one more we have mode dekat sini kita ada mode lah. Okay,
mode dia, sebab kita akan tengok lah mode untuk setiap input so kat sini kita akan lukis. Okay, something like this. Jadi kalau dua input, dia punya akan jadi something like this 0 0 0 1 1 0 1 1. Betul? Betul. Untuk input saya buat besar sikit Q S R Q. Sekarang ni boleh faham? Kita akan ada input and output. Alright, so untuk SR latch ni apa yang kita kena faham adalah dia adalah set and reset Jadi set kita boleh simplify macam ni lah untuk lebih mudah faham So set means that you will set the input, you will set the value to be 1. Okay, jadi you akan set output tu menjadi 1 lah. Boleh faham? Kalau S tu trigger, kalau S tu trigger means that S tu sama dengan 1 lah So kalau trigger, maksudnya apa kita nak buat adalah kita nak output tu menjadi 1. Boleh So output dekat Q ni menjadi 1. Faham? Kalau kita nak reset, apa yang kita nak buat? Kita nak reset the output menjadi kosong. Sekarang ni boleh faham tak? Set, reset. Sebelum kita goes into the truth table. So set ni apa kita akan buat adalah kita nak set the value menjadi 1. Doesn't care dia punya value original lah. Okay, dia punya value yang asal tak kisah Yang penting adalah bila set ni works, bila set ni trigger, apa yang kita nak adalah kita nak output Q tu menjadi 1. Okay, bila kita nak reset, okay, apa yang kita nak adalah kita nak output menjadi kosong. Okay, boleh faham cakap ni? Jadi Q tu adalah kita punya moment lah, kita punya current value, right? Jadi Q kat situ output, okay? Kalau you tengok dekat dalam diagram nanti, dia akan bagi tahu macam ni kan. You tengok S kosong, R kosong, output is Q and the mode is hold. Okay, no worries about this. Saya akan explain one by one lah. Setakat ni ada soalan. Okay. Okay, kita tengok circuit ni apa yang dia nak? Dia nak buat set menjadi 1. Kalau set tu works, trigger, output dia nak Q out menjadi 1. Okay, kita tengok So kalau set kosong, R kosong, apa yang akan berlaku? Tak trigger kan? Set pun dia tak set, reset pun dia tak reset. Jadi bermaksud kat situ apa yang berlaku adalah output will be maintained. So that's why dia bagi tahu kat situ dalam truth table output is equal to Q. Why? Sebab dia akan maintain the current value. So that's why mode dekat sini adalah mode hold. Sebab kita akan ada dua mode lah. Set, reset, 3 mode set, reset and hold. Okay, jadi hold tu kita akan hold the value of the current output which is Q. Okay, set kita nak output Q become 1. Reset, we want the output become 0. Okay, so kalau S equal to 0, yang this one kalau S equal to 0, S0, R equal to 1, jadi Q equals to, kita nak apa yang kita buat kat sini? R sama dengan 1 kan? So means that R to trigger. Jadi kita nak reset, betul tak? Jadi apa yang kita nak reset? Kita nak reset the value Q ni menjadi kosong. Boleh? You tengok dekat input input S kosong. Maksudnya dia bukan nak buat set. Tapi R tu sama dengan 1. Jadi apa kita nak buat? Kita nak buat reset, betul? So reset akan trigger lah. Kat sini reset akan trigger. So when reset trigger, dia punya output Q tu akan menjadi kosong. Okay? So dekat sini mode equals to reset. Right? So next we have the next input. S equals to 1, R equals to 0. Okay, jadi apa kita nak buat kat sini adalah kita nak set the value Q menjadi 1. So we set the value to 1. Right? So that's why kat sini 1 lah. Q equal to 1. So apa mode dia adalah mode set. Okay. And the last one is input equal to 1, R equal to 1. Which is kat sini apa kita nak buat? Set pun dia nak buat, reset pun nak buat. Which is kat sini dia dipanggil sebagai invalid. Sebab kita tak boleh buat both functions serentak So you tak boleh nak buat set and reset serentak lah. So value Q tu tak dapat. Because this is the invalid punya statement lah.
Okay, kita tak boleh nak buat S dengan R tu serentak. So, kita kena choose either S or R. Okay, sama ada you nak reset output Q ataupun you nak set the output Q. Boleh So, kalau kita refer kepada slide, you can see that this one Okay. So, when the input S is 0, R 0, dia akan hold the value Q. Okay. S equal to 0, R equal to 1, the output will be 0 because of kita buat reset. Okay. S1, R0, the output will be 1 because of we want to set the value. Okay. Jadi kita akan set value kepada satu lah, value Q. And then this one, 1 is invalid lah sebab kita tak boleh nak buat. Okay. Post serentak lah. Okay. So most of the questions kalau you refer kepada previous final exam questions, then you can see that this is the type of question yang you akan jumpa. Okay, dia akan bagi S, dia akan bagi R, and then yang ni yang kita kena lukis. Yang this one yang kita kena lukis. Okay, maksudnya soalan dia akan bagi S, dia akan bagi R. So kita kena lukis Q. Jadi Q ni kena ingat lah, you kena faham the truth table kat sini. Okay. Jadi kita akan buat this one. Saya zoomkan sedikit supaya lebih jelas So padam dulu. Okay. So yang this one you assume Q ni tak ada lah Line ni tak ada. So yang ni kita kena lukis. Alright. So let's assume Q is not draw yet. So you need to draw the Q. Then we can see that we have the input S and R. Okay. So dia akan bagi tahu kat sini dah. Initial state Q equals to 0. Jadi starting kat sini Q sama dengan kosong lah. Saya kecilkan sedikit Okay, pakai merah lah kot. Okay. And then as I mentioned earlier tadi, kalau you tengok kita ada SR latch and SR flip flop. So kalau SR latch, keyword kat sini penting output Q change state immediately when S or R changes. Kalau kita nampak dekat sini dekat sini berlaku changes, betul? So bila berlaku saja changes antara value either S or R, jadi Q akan terus berubah lah. So depends on the ni input Jadi kalau input kat sini nampak tak? Dia akan maintain So bila ada changes, Q pun akan berubah immediately. Okay, means that kalau input S ataupun input R has changes, it will affect to the Q. Right? So let's look this diagram. Okay, so now we have, kita akan start dekat sini lah sebab dia akan beritahu Q initial kat sini. Alright, so ini akan jadi starting point lah. Starting point untuk kita lukis the output. Right, so S equal to 0, R equals to 1. Okay, jadi S kosong, R 1. Jadi apa yang kita nak buat dekat Q? Kita nak reset the value. That's why you boleh nampak dekat sini dia punya ni adalah something like this. Jadi ini adalah value Q equals to 0. Okay, jadi kita akan draw line on 0 sebab kita nak represent 0. Okay. So mode dia adalah mode reset So mode is mode reset. Okay, next we have input S equal to 0, R equals to 1. Jadi kalau 0, 1, apa yang akan berlaku adalah akan berlaku reset. Q akan dapat reset sebab kita masih lagi dalam mode reset. Okay, so that's why kat sini kita akan lukis reset lah 0. Okay, line on this. Okay, next we have S equals to 1. You nampak bila the moment dia berubah dekat sini. Okay, moment dia berubah, so changes akan terus berlaku lah dekat Q. Right, so R equals to 0. Nampak kat sini R kosong Okay, so kalau S1 R kosong, apa yang berlaku? Dia akan set the value Q to 1. So that's why dekat sini is 1. Okay, then input changes
0. Okay, so yang ni kosong kosong. R equals to 0. Jadi kalau S kosong, R kosong, dia dalam mode hold. Jadi dia akan hold the current value of Q. Jadi kita punya current value Q kita adalah 1 So that's why dia akan hold this value. Alright. So next we have value 0. R equals to 1. So 0, 1, reset So that's why value will be changed from 1 to 0. Sebab kita nak reset value to 0. Okay. And last one is S0. Okay. So S0 R1 So kat sini pun dia akan berlaku reset. Okay. So dia akan berlaku reset. Okay. So kat sini mode you akan tulis lah. Dia akan ada mode reset, hold and set. Boleh faham tak sekarang ni? Okay. Means that dia akan bagi S, dia akan bagi R. So you need to draw the waveform for the Q. Okay. Jadi input dekat sini penting lah. Okay, contoh kat sini kan 0, 1. Jadi dia nak buat reset. Jadi Q akan jadi 0. Okay, S sama dengan 0. R sama dengan 1. So dia nak reset the value to value Q to 0. Okay. Okay, can I move to the next one? Boleh ni? Boleh sir. Okay, so next we have set, reset, flip-flop. So kalau you dapat tengok, you compare the block diagram here, SR, okay, dengan this block diagram, then you can see that we have the additional clock. Yang ni dipanggil sebagai clock, dilukis clock Okay, so what is the function of this clock? Okay, so kalau you tengok dekat dalam truth table ni, input dia akan masih lagi maintain dia akan ada input S, akan ada input S and R. Kemudian output masih lagi maintain lah Q. Okay, and then kalau you tengok dekat mode ni pun masih lagi maintain dia punya konsep. Konsep tu masih lagi maintain. So kalau S kosong, R kosong, it will hold the value Q. S0, R equals to 1, then it will reset the value to 0. S equals to 1, R0, so dia akan set the value Q to 1. And then yang both input 1, dia akan jadi invalid lah. And this one So kalau tengok dia punya truth table masih lagi sama. Okay, exactly same with the SR latch. Cuma dekat sini dia tambah lagi satu input which is we have clock. Jadi kalau SR flip-flop, dia akan ada clock. So what is the purpose of the clock? Alright, so dia akan bagi tahu lah bila ada clock ni. Kalau tadi SR latch, kalau berlakunya changes on the input S or input 1, maksudnya kalau berlaku changes on input S and input R, dia akan automatically affect the output. Okay, so dia tak ada benda, tak ada satu mechanism yang control that one lah. Okay, kalau ada input changes, input change sahaja, output pun akan immediately change. Right, so now for the flip-flop, we have the clock, which is clock ni yang akan digunakan untuk kita control. Bermaksud kat sini output akan berubah apabila clock tu berubah. Okay, sorry, I want to highlight. Output Q will change or reacts to change when the clock change from 0 to 1. From 0 to 1 tu maksudnya macam ni lah. Daripada kosong ini kosong. Okay, from 0, kan dalam mode low 0. Bila dia change saja naik ke atas, bermaksud dia change the value 0 to 1. Macam ni nampak? Ni arrow So maksudnya ni kosong. Sekarang dia change the value. So ni simbol clock lah. Okay, bila dia berlaku perubahan, baru dia akan trigger untuk Q berubah. Okay, kalau tadi dia akan immediate. So this one dia akan depends on the clock So kita tengok pada diagram sebab dia punya ni dah sama dia punya truth table dia sama. So kita tengok terus kepada diagram. Nampak tak? Dekat sini yang trigger kan. So dia akan beritahu Q akan start dengan low. So kita tengok dekat sini trigger. Okay, saya kecilkan sikit lah. So dekat sini trigger. Okay, bermaksud dia akan terus ambil value dekat sini. Dekat mana clock berubah. So dekat sini, sini
So this is the area when the clocks change the value. Faham Jadi kita akan terus tengok Q akan terus berubah dekat bahagian sini lah. Changes tu akan berlaku dekat sini. Okay. Kalau you tengok dekat sini kan, S berubah kat tengah ni, betul tak? Kalau kita tengok dekat sini nampak tak? S berubah daripada low pada atas dekat sini. Tetapi output tak berubah. Sebab apa? Sebab clock tak trigger at this moment. Clock hanya trigger dekat sebelah sini. Okay, jadi yang in the middle changes, dia takkan affect the Q. Right? Q hanya akan berubah dekat bahagian yang clock trigger. Okay, that's why kat sini takkan melibatkan perubahan untuk Q lah. There is no changes happen here in the middle. Okay, changes for the Q akan berlaku dekat bahagian clock trigger. Right? So, kita padam. So, now we are going to draw the output Q. Okay. Kita tengok Okay, so clock trigger, changes happens. So, now input dekat sini adalah kosong, betul? R kosong. Jadi kalau S kosong, R kosong, apa yang berlaku? Dia akan maintain the current value. Jadi kita akan start dengan kosong lah kat sini. So dia akan beritahu Q, assume that Q start initially 0. So dia akan beritahu dalam soalan lah sama ada Q tu akan start dengan kosong ataupun 1. So normally kosong lah. Kalau tak dimaklumkan dalam soalan, then you can assume Q start 0. Okay. Macam this one 0 lah sebab dia dah lukis low kan kat sini kan. So 0. Right. So mode dia adalah hold. Okay, jadi mode hold because of S kosong, R kosong. So now trigger dekat sini, betul? Okay, so now S dekat sini adalah 1. S1, R kosong. So what happen is dia akan buat set. Jadi set dia akan change the value to 1. Dia akan jalan lah sampai dekat sini. So dekat sini akan berlaku perubahan sebab clock trigger. So now value, so waktu clock trigger, so the value for S is equal to 0, R equals to 0. So kalau 0, 0, dia akan holds the value. Okay, so dia akan hold the current value which is Q lah. Jadi Q tadi 1, so dia akan hold the value 1. Okay, so clock trigger, current value S is 0, R 1. So that's why 0, 1, R dia akan reset. Okay, so dia akan reset to 0. Okay. Kemudian clock trigger. So current value S is 1, R 0. Jadi 1, 0, you tahu dia akan set. So dia akan set the value to 1. Okay. So clock trigger 1, 0. So dia akan set Dia akan set juga. And then the clock trigger, current value 0, 0. Okay. So 0, 0, dia akan hold the current value. Okay. Last one, clock trigger 0, 1. So 0, 1 reset. So they can change the value from 1 to 0. Okay. So mode you kena tulis lah kat sini. Right. So boleh faham. So dalam soalan dia akan minta you untuk lukis Q. Okay. So yang jawapan yang kat sini lah yang you kena lukis ni, yang kita buat ni. Right. So this is the method how you can answer the questions. Right. So dia akan bagi S, R and clock. So you can lukis the Q waveforms. Alright. Boleh? S, R, flip-flop. Boleh, sir. Okay. So we move to the next part. Kita ada data latch. Okay. Jadi yang ni input dia simple je. Dia akan ada dua input So D and E as input. And then kita ada Q lah. Right. So that's why you nampak lah. Dia akan ada dua input. 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Okay. Dia akan start dengan E lah. Dekat sini disebabkan ini adalah data. Okay. Yang ni kalau you nak faham. Kalau SR tadi you faham. S dia akan set to 1. Okay. R dia akan reset to 0. So yang this one, kita akan ada value D. Okay. Right. So dia akan, maksudnya yang E ni, ini akan digunakan untuk dia copy value D. Okay. Faham? So E dia akan copy apa value yang ada dekat D. Alright. So D ni, kalau kita tengok diagram
So we have, dia akan start dengan E and D. So 0, 0. Jadi value sekarang adalah 0, 0. So kalau E ni trigger, kalau E equals to 1, kalau E ni trigger, apa yang berlaku adalah dia akan copy value D. So that's why you nampak dia akan refer kepada D punya value. So kalau dia trigger, D sama dengan kosong. So dia punya output akan sama dengan kosong. Sebab this is the function untuk dia copy value D masuk dalam memory. Okay. Faham So kalau E tu trigger, satu ni aktif trigger. So when E trigger active, so apa yang berlaku adalah dia akan copy value D. So let's say D equals to 0. So that's why output dia 0. Okay. Kalau E equals to 1, dia trigger. So maksudnya dia akan copy value D. D equals to 1. Then the output will be 1. Dia akan copy value D. Yang ni maksudnya kalau data latch and data flip flop ni nanti you faham. Kalau macam data flip flop dia tak ada E Okay, so apa yang you faham kat sini adalah dia nak copy data lah. So kalau E trigger, dia akan copy data D. So output dia akan depends kepada output D. Alright. Okay, kita tengok dia punya truth table So kalau E0, E tak trigger So D sama dengan kosong. So the output will be Q. Output tu Q because of dia akan maintain the current output. Okay, jadi mode dia adalah mode hold Same goes to this one. E equals to 0. So dia tak copy value. And then D equals to 1. And then dia akan masih lagi buat holds value. Dia akan maintain the current value of Q. Okay. E equals to 1. Dia akan copy. So dia akan copy value kosong lah. So that's why output 0. Trigger. E equals to 1. E akan copy value D, which is Q equals to jadi dia akan copy the value D. Nampak kat sini Sini penting lah. So data latch copy value, itu je. So D, E ni akan copy value D. Alright. So kalau kita tengok dengan diagram waveform, okay, the question we gave to you E, D, and you need to draw the Q lah. Alright, sama juga macam tadi. Ya. Saya masih tak faham yang truth table tu. Boleh seulang lagi sekali? Okay, truth table ni Okay, sebelum kita masuk kepada truth table ni, untuk data latch ni, kalau tadi kan, yang tadi SR tadi, kalau SR tadi, you faham, set, dia akan set kepada satu, betul? Output Q lah. Reset, dia akan reset value to 0 kan? Dia punya konsep kan? Boleh? Boleh. Okay, so untuk data latch, dia sebenarnya dekat sini, dia akan ada wire tau kat sini. So bila wire ni aktif, dia panggil sebagai trigger lah. So bila ada wire, kalau you belajar dalam lab tu saya bagi tahu, bila ada power on, dia ada voltage, dia aktif kan. So dia akan jadi equals to 1 lah. 1 tu maksudnya dia ada voltage. Contoh kita ada 5 volt kan. Jadi bila ada arus dekat sini, 5 volt ni sama dengan binary 1 lah sepatutnya. Jadi maksudnya kat sini, bila E ni trigger, E ni aktif lah. E ni aktif. Jadi E ni digunakan untuk apa? So bila E ni aktif, ada power sebab kita nak simpan ke dalam memori E ni akan copy sebab kita faham kita akan ada input and output kan. Sekarang ni kita nak tengok input dengan output. Jadi output tu equals to what? Kalau yang SR tadi, output dia akan jadi 0, 1 ataupun dia akan bergantung kepada Q, betul? Yang data ni output dia is Q. Ini output tetapi dia akan depends on the D value. Alright? Boleh? Belum masuk lagi yang truth table lah. So, kita tengok kalau D kosong, okay, E ni kalau dia trigger sahaja, dia ada voltage ataupun dia equals to 1, apa yang akan berlaku adalah E akan copy, bukan E lah, Q ni akan copy value D. Bukan E lah, Q tu akan copy value D. Okay. Nak cakap macam mana nak bagi nampak gambaran? Sekali lagi Okay. So ini output. Kita nak cari output, betul? So kita akan ada input dengan output lah. Jadi kalau kosong, maksudnya kat sini D kosong,
E kosong, output dia akan jadi Q. Output dia akan bergantung lah kepada kita punya current input Q kan. Okay, tapi kalau maksudnya kat sini penting, ini macam kontrol tau. Kalau kosong, kalau dia equals to 0, bermaksud Q ni dia output dia akan bergantung kepada current input. Tetapi kalau E equals to 1, awak faham value Q ni dia akan copy value D. Macam tu. Dia akan copy value D. Boleh nak cakap macam mana Kalau E tu trigger, bermaksud copy function. Dia akan buat copy lah. Jadi dia akan copy apa? Dia akan copy value Q. Okay. Dia akan copy value D lah. Jadi output Q tu dia akan copy value D. Dia akan copy value D. So kalau D tu sama dengan kosong, output Q tu akan jadi kosong lah. Kalau D tu sama dengan 1, D sama dengan 1, then output Q akan sama dengan 1. So that's why kalau you tengok dekat truth table ni. Okay, sekali lagi E kosong, kalau E kosong dia tak copy tau. Dia takkan copy value D. Jadi dia akan, apa yang berlaku dekat output, dia akan equals to Q. Dia akan maintain lah value yang ada sekarang. Tak apa, lagi kita tengok dekat waveform. Okay, kalau E sama dengan kosong, maksudnya dia tak copy value. Okay, D sama dengan 1, jadi Q sama dengan output sama dengan Q. Masih lagi mode whole lah yang di situ. Tetapi once E equals to 1, kalau E ni trigger sahaja, jadi Q kat sini ni yang dapat kosong ni sebab apa dia dapat kosong? Sebab dia copy value D. D sama dengan kosong kan? So that's why dia akan dapat kosong. Kalau dia trigger, kalau E trigger, yang last one E trigger, jadi Q kita sama dengan 1, betul? Kenapa sama dengan 1? Sebab dia copy value D. Boleh. Ini truth table. Truth table biasalah 00, 01, 10, 11 kan. Ini input. Jadi output tu dia akan copy value D kalau E tu 1. Okay. Jangan risau. Kalau tak faham, kita tengok dia punya waveform. Right? Saya faham sir, thank you. Okay, kita tengok dekat waveform Okay, waveform tadi saya cakap kan E sama dengan 1, betul? Yang first one ni kalau you tengok dekat sini kan, E sama dengan 1. Maksudnya apa? Dia akan trigger, betul? Dia akan copy kan? Jadi sekarang ni value D berapa? 1, betul tak? That's why Q ni kita lukis 1. Boleh Okay. Boleh sir. Dekat sini 1, maksudnya dia trigger, betul tak? Okay. So E sama dengan 1 yang number 2 So E equals to 1. So means that dia akan buat copy lah. Dia akan trigger and copy. So apa value dia akan copy? Dia akan copy value D. So value D is 0. So that's why dia turun ke bawah lah. Dia kalau jadi kosong. So 1, kosong. Sebab dia copy value D. Okay. So this one yang number 3 trigger. Okay. Once dia trigger 1 So dia yang E equals to 1, D equals to 1, betul? Jadi dia akan copy value D. So current value D is 1. So that's why dapat 1 lah kat sini. Okay. So last one yang nombor 4 ni kita ada 1. Okay. And then okay. Dekat sini saya nak tunjuk sedikit sekejap. Okay. So kalau you tengok dekat sini, kita kan ada latch dengan flip flop kan. Yang ni adalah, yang this one adalah data latch. Jadi data latch ni kalau you perasan tak, nampak tak dia punya interval ni? Kan? Jarak ni antara 1 dengan 2, 2 dengan 3, 3 dengan 4 ni tak sama kan? Okay, dia tak sama Sebab apa dia tak sama? Sebab perubahan tu berlaku. Kalau perubahan tu berlaku, immediately Q akan berubah. So that's why dia punya julat tak sama, range tak sama. Okay, sebab dekat sini dia kalau you perasan nampak? Kat sini dia berubah kan. So that's why berlaku changes dekat sini. Okay. Sini berubah. Sekejap nak highlight. So let's say sini berubah. Dia akan berlaku perubahan kat sini lah. So on the way
Yang ni tak berubah kan, maintain kan. So that's why maintain. Okay. So yang this one berubah, dia maintain dia maintain. Kat sini dia berubah betul. So that's why ada perubahan berlaku dekat Q. And then dia maintain. Okay. Cuba you tengok yang antara 3 and 4 ni. Dekat tengah-tengah ni dia ada berlaku perubahan betul tak? So kita highlight Dekat sini berubah kan? Dekat sini pun berubah betul tak? Okay. So the moment ada perubahan untuk latch, then the output will be changed. Tapi kenapa output dia sama? Kenapa output ni masih lagi maintain? Macam ni. Okay, sebenarnya dia bukan maintain tau. Dia memang kita kena lukis lah. Tapi in this diagram memang dia maintain S1 lah. So kita lukis Contohnya dekat sini kita padam dulu sekejap. Okay. Kita padam value kat sini lah. So kita akan tengok changes happen. Alright. So let's say dekat sini maintain. Sini berlaku perubahan betul. So sini ada berubah So the current value here is 1. Sini adalah 1 kan. So 1 dia akan trigger betul. 1 dia akan trigger. So Q akan copy value D. So value D is 1. So that's why dia akan maintain the value lah. Sampai dekat sini. Sekejap saya nak lukis. Nampak tak? Kan? Sampai kat sini. So dekat sini ada perubahan betul. Kalau saya highlight, dekat sini ada berubah betul. Tapi bila kita tengok berubah, value dekat sini berapa? Kosong kan? Betul? So dia ubah from 1 to 0 So the current value yang changes kat sini adalah 0. Tetapi at this time dekat sini D adalah 1 kan. Jadi kalau 0 1 apa yang berlaku? Maksudnya dia tak copy value kan. Dia akan hold betul tak? Yang ni lah 0 1 yang ni kan. Yang this one. So 0 1 is this one betul tak? So dia akan hold the value Q. So that's why you can see that ini dia akan maintain lagi. Tebalkan sikit. Okay, that's why dia akan maintain sampai ke sini. Okay, boleh And then here tengok ada perubahan betul kat sini. Tebalnya. Okay. So here ada perubahan. Alright. So as you can see that the changes here is sini berubah daripada 1 kepada daripada 1 kepada 0 kan. Dia ada berlaku perubahan. So that's why you can see that the value at this here sini 0 So value here is 0. Sini 0 kan. And then value D change from 1 to 0. Jadi value kat sini adalah 0. Okay. Jadi kalau 0 0 yang mana? Ni kan 0 0. Jadi apa yang dia buat adalah dia akan maintain the value 1. Jadi dia akan maintain je. Sebenarnya dia ada berlaku perubahan tapi kita tak nampak lah. Sebab kita tak perasan sebab dia ini yang dipanggil sebagai immediate changes. Dia berlaku perubahan. So the moment ada perubahan, Q akan kena berubah. Right? Okay, so dekat sini ada changes. You nampak kat sini ada changes. Changes dia adalah from 0 to 1. Jadi kat sini current value is 1. D sama dengan 0. So 1 0 apa yang berlaku? 1 0 dia akan copy kan, trigger dia copy because of E equals to 1. Jadi E akan copy value D. So dia akan copy value 0 lah. So that's why 0 kat sini. Kosong kosong. Boleh? So this is the waveform lah yang you akan lukis. Alright? Boleh faham sangat ni? Boleh sir. Alright. So ini data latch. Sebab tu you nampak dia punya interval between 1 and 2, 2 and 3 interval dia tak sama sebab dia berlaku perubahan in the middle pun dia akan terus effect dia changes the Q So now kita tengok data flip-flop. Okay, so data flip-flop dia ada clock. Dia tambahlah lagi satu clock So clock ni sama macam tadi. Dia akan active from 0 to 1. Kalau clock tu trigger from 0 to 1. So baru dia akan effect kepada Q. That's why awak nampak dia punya apa range kat sini macam cantik je tau. Macam clock tu kita dah set. Dia dah set secara cantik lah. Jadi clock tu akan trigger at certain time. Jadi
Q tu akan, waveform tu akan cantik lah dalam Juliet yang sama. Berbanding dengan tadi, Juliet dia berbeza. Alright. So now you can see that for block diagram, dia akan tambah ni lah. Dia akan tambah clock. And then you can see that there is no more value D. Betul? Dah tak ada dah value D. Not value D I'm sorry. Value E. Yang E trigger digunakan untuk copy kan. So yang this one, there is no value for E. Okay. Jadi kita tengok kat sini, kita ada input, kita ada D. Yang ni simple je lah. Kalau you perasan kat sini, Q tu sama dengan D sebenarnya. Dia seolah-olah macam copy tau. Macam clock ni dah gantikan E tadi. So kalau clock tu trigger, Q sama dengan D. Senang, simple. Untuk data flip-flop, clock trigger, clock change from 0 to 1, clock aktif lah, clock tu aktif, Q sama dengan D. Jadi Q ni ambil je value D. So macam seolah-olah clock ni dah menggantikan function E tadi tu. Function untuk copy kan. So yang this time lagi simple lah. So kalau clock trigger, Q equals to D. So that's why we nampak lah Q sama dengan kosong sebab D kosong. Q equals to 1 because of D 1. Okay, jadi ini kita panggil mode hold and mode reset. Right? So kalau kita nak draw dia punya diagram, lagi simple lah. So, you akan tengok kat sini trigger, sini trigger, trigger. So berlaku perubahan dekat sini. Maksudnya setiap point tu dia akan berlaku perubahan lah. Because of the clock active from 0 to 1. Right? So kita tengok kalau clock trigger, let's look into the value. So clock trigger from 0 to 1. So clock trigger, right? So D is kosong, Q kosong lah, that's why low. Okay. Clock trigger, D equals to 1. Okay, D equals to 1. Q pun akan equals to 1 lah sebab dia follow the value D. Alright, so clock trigger, changes happens. So D equals to 0. Q akan change to 0 sebab dia follow value D. Clock trigger, D equals to 0. So Q akan follow value D. So 0 lah. Okay, so that's why yang ni lagi senang, lagi simple. Alright. Okay, so dah settle lah. SR latch, SR flip-flop, data latch and data flip-flop. Ada soalan setakat ni? Untuk test soalan final assessment whatsoever, untuk this topic memang normally dia akan keluar macam ni lah. Dia akan bagi input and then you need to draw the output Q tu. Jadi kena faham lah yang empat-empat tadi. Okay, so let's look into the applications of D flip-flop. Jadi kita ada simple calculator So ingat lagi yang ni adalah chapter 6, betul? You belajar tentang encoder kan? So you encode from decimal, okay, from decimals to BCD kan? Sebagai contoh, you convert daripada decimal kepada BCD. Itu yang jadi 10-4 tu kan? Okay, 10-4 kan BCD. Alright. Kemudian yang kita belajar pada this sections is this one lah. Kita ada control. Okay, control ni digunakan untuk kita nak control the value lah. Load tu kita nak masuk ke dalam register A ataupun register B. Dia akan tentukan lah. Bila kita press number 8 sebagai contoh, kita press number 8. Kita tekan number 8. So number 8 ni dia nak simpan kat mana? So dia akan datang ke sini lah. Dia akan check dekat control load ni. So number 8 yang you press, encoder akan tukarkan number 8 decimal kepada BCD. Okay, dia akan convert from decimals 8 kepada BCD. Kalau BCD sama dengan berapa? Berapa? Kalau 8, 1, 0, 0, 0 kan? Betul? BCD. Jadi 1000 ni nak simpan dekat mana? So nak simpan dekat A ke dekat B? So depends on the control load. Jadi dia akan tentukan lah. So kalau kita nak simpan dekat A, kita kena pastikan A tu register A tu aktif. Dia something macam ni lah. Kalau you nampak equals to 1, okay, kalau A equals to 0, yang ni maksudnya kita nak aktifkan dia. Sebab ni ini circuit circuit ni you assume macam
Kalau binary 1 ni dia ada voltage. Dia ada voltage, maksudnya dia aktif lah. Jadi kalau A equals to 1, maksudnya kalau A sama dengan 1 kalau A equals to 1 means that register A tu dia akan aktif. Jadi yang kita nak simpan 100 ni, dia akan check dekat sini nak simpan ke mana. So kalau A tu sama dengan 1, so dia akan simpan kat dalam A lah, dalam register A. Okay. Kemudian you press pula lagi satu, contoh you press 4 kan. So 4 pun dia akan convert to BCD, masuk melalui encoder, convert to BCD, and then dia akan check dekat control load. Sebab sekarang ni A dah ada value berapa? 8, betul? A sama dengan 8. Sebab kita dah simpan dalam memory register A equals to 8. And then for the control load, kita nak simpan, kita nak masukkan, contoh 8 tambah 4 kan. So yang ni masuk ke A, yang ni masuk ke B. Sebab kita nak buat addition 8 tambah 4. Alright. So register A kita dah masukkan. So register B, kena pastikanlah B register kena aktifkan dia. So nak aktifkan dia kena B equals to 1 lah. So kalau B equals to 1, jadi value yang kita press 4 ni akan disimpan ke dalam B. So B 4. So bila A 8, B 4, it will goes into the 4 bit adder. So yang ni kita dah belajar kan, 4 bit adder. Jadi kita kena convert lah, masukkan value ke dalam 4 bit adder. So dia akan tengok kepada add subtract control. Ingat lagi tak? Kita ada 4 bit adder, adder subtractor. Jadi kalau kita nak buat penambahan, kena apa? Control kena sama dengan kosong kan. Okay, kalau nak tambah kosong, kalau nak tolak 1 kan. So dia akan buat 4 bit adder and then dapat jawapan dalam bentuk BCD. So apa yang dia kena buat, dia kena decode lah and display ke dalam 7 segment. Right. So saya padam tu sebab dah penuh dengan tulisan. Jadi boleh nampak tak dia punya ni simple calculator? Boleh nampak tak dia punya diagram? Jadi boleh. okay, faham So semua kita dah belajar. Encoder chapter 6, and then 4 bit adder pun kita dah belajar dalam chapter 5, and then so now chapter 7 lah. Okay, flip flop. Alright. So ini simple diagram. So kalau you tengok dalam circuit diagram, dia akan jadi macam ni lah. Nampak? Yang ni lebih details lah. Besar saya zoomkan sedikit. So yang first one ni adalah ni apa? Yang bahagian sini. Encoder kan? Kita dia tebal sangat encoder. Kita encode kan? Okay, so circuit dia akan jadi macam ni. Kemudian dia akan bawa circuit lah. So dia akan pergi kepada bahagian tadi bahagian yang tadi kat sini kan. Okay, yang tadi tu, yang kita ada control, kita ada register A, register B. Nampak tak? Register A and register B ni, saya zoom so dia pakai apa ni? Ni circuit ni kan. So dia menggunakan D-latch yang ni, yang this one. Not D-latch, dia pakai, dia ada flip flop lah. Nampak D flip flop. Okay, cuma dia ada input L lah, value. Untuk L tu sebab dia ada load Okay, dia nak tengok control load. Alright, it's okay. Yang ni tak masuk dalam exam lah soalan-soalan yang details macam ni. Okay, tapi kita nak you faham lah apa sebab you belajar semua benda ni. Okay, kemudian dah dapat value, kita nak buat control. Dia akan ada decoder lah. So dia akan decode balik, display kepada numbers yang you press tadi lah. So let's say you press 8. Contoh 5 plus 3, tu dapatlah jawapan 8. Dia kan dapatlah jawapan dalam 7 segment decoder. Right. Okay, so sebelum kita tamatkan sessions ni, kita the last one is JK flip flop. But before JK flip flop, kita tengok dahulu yang saya maklumkan tadi kan. Perasan tak? So ini adalah screenshot I think from the exam, the real exam. Soalan dia macam ni briefly explains the additions process of 2 and 4. Okay, maksudnya kita nak tunjuk proses yang saya tunjuk tadi lah. Okay, so nak tunjuk proses 2 plus 4. Okay, 2 tambah 4.
Jadi awak kena ingat lah, kalau nak apa, kita nak proses 2 plus 4 yang saya maklumkan tadi, awak kena refer balik kepada diagram kat sini lah Tapi yang ni is too complicated, so you just refer on this diagram. Alright, yang diagram ni. So kat sini you dah boleh nampak dah, at least kita akan masukkan value dalam register A and register B. Kemudian kita akan tambah, kemudian kita akan displaykan balik dekat dalam 7 segment lah. Right. So for these questions, macam mana you nak jawab, dia nak proses sahaja. Okay. So you look into the answers. Okay, saya highlight So first step, load 0 into register A and B. Okay, maksudnya kat sini kita ada register A and B. So at this moment we doesn't know the current value inside register A and B kan. Kita tak sure value apa yang ada kat dalam register A and B. So that's why untuk fresh, to make it fresh, then we load 0 untuk pastikan memang register A and B dia akan ada value 0. Jadi dia macam kita clean up lah. Mungkin kat situ, mungkin at this moment dia dah ada value, some value yang previous punya operation. So kita tak nak value tu mengganggu. So that's why we first step kita clean up the current register. Okay, for both A and B. Jadi kita akan load 0. Faham So bila you load 0 ke dalam register A and B, so value dalam register A and B adalah kosong lah. Itu first step. Okay, boleh. And then kenapa dia letak dekat sini load A equals to 1, load B equals to 1. Equals to 1 ni bukannya value dia sama dengan 1, tak. Dia nak bagi tahu register A tu aktif, register B pun aktif. Aktif for what? Aktif to receive the value. Okay, sebab register ni nak store value kan. So bila you equals to 1, bermaksud register tu is ready to accept the value. Sebab tu dia lepas tu step dia lah press 0. So bila you press 0, saya lukis kat sini Okay, saya lukis kat sini lah. So kita ada register, saya tulis A je lah A and B. So A and B ni register lah So register A and B is register. So at this moment we doesn't know the value. Okay, current existing value. So bila kita aktifkan dia, so bila A sama dengan 1, B sama dengan 1, so sekarang ni register ni is ready to accept the value, and then you press 0. Bila you press 0, dia akan store the value 0 inside register A and B. Okay, so bila dia store register A and B, current value kosong lah. So that's why lepas tu apa kita nak buat? Kita nak buat tambah tadi kan. Contoh 2 campur 4 kan. Alright. So next step, yang this one you tulis register A sama dengan 0, B sama dengan 0. Okay. So number 0 is display. Kenapa dia bagi tahu register A sama dengan 0 So dia nak bagi tahulah current value sekarang ni A 0, B 0 lah. Alright. Okay, next kita nak loadkan 2. So kita nak loadkan 2 dekat sini So at least A sama dengan 2, B equals to 4. Faham Jadi kita nak loadkan number 2 dalam A, 4 inside the B register. So at least kita boleh buat addition lah, 2 plus 4. Right? So apa yang kita kena buat adalah kita kena load 2 ke dalam register A. So how? So inilah dia beritahu load register A, load register A equals to 2. Okay, jadi untuk kita loadkan value 2 dalam register A, apa yang kita kena buat? Kita kena aktifkan A. Jadi A kena sama dengan 1 Jadi load A sama dengan 1, load B sama dengan 0. Okay, so bila load A sama dengan 1, load B sama dengan 0. Jadi bila awak press number 2, okay, bila awak press 2, dia akan masuk ke mana? Dia akan masuk ke sini lah. So dia akan masuk ke sini. Okay, sebab awak press tu. Boleh faham Kalau awak tersilap awak buat contoh, awak buat load A sama dengan 1, load B sama dengan 1, and then you press 2. Jadi kalau B sama dengan 1, maksudnya register ni ready untuk accept value. Bila you press 2, dia akan masukkan value 2 juga dekat sini. Which is wrong lah. Sekarang kita nak masuk ke dalam A. Jadi bila kita nak masuk ke dalam A sahaja, kita kena pastikan
load A equals to 1, load B equals to 0. Jadi 0 ni, B ni dia takkan accept value lah. So dia akan maintain value yang sebelum ni, 0 kan. So yang lain ni beritahu lah, encoder akan encode the value. Okay, encoder will encode the value and store. Yang ni boleh baca Okay, dia akan simpan dalam register A and then number 2 is display. Okay, next. Sekarang ni kita punya matlamat adalah untuk kita simpan 4 ke dalam register B. Kita nak add, kita nak store value 4 to the register B. So apa yang kita kena buat adalah kita kena pastikan load A equal to 0 sebab kita tak nak kacau value dekat register A, and then B equals to 1. Jadi bila B equals to 1, register B is ready to accept the value. Alright, so that's why kat sini nampak lah, load B equals to 1, load A equals to 0. Jadi B akan ready to accept the value, and then you press number 4. So the moment you press number 4, alright, so value dekat sini akan masuk lah. Okay, and then sini adalah the explanation encoder will encode number 4 change to binary and store into the register B. Okay, so next, perform addition. So dia perlukan subcontrol lah. Add subcontrol equal to 0 sebab kita nak buat addition 2 plus 4. Okay, kita nak buat 2 plus 4. A, register A dengan register B 2 plus 4 lah. So dia akan beritahu kat sini. Okay, the 4-bit adder will add both BCD numbers, and then decoder akan decode and display lah dekat 7 segment. Alright. Okay, so yang ni hopefully you faham lah dia punya proses. Okay, yang this one you can take your times untuk you tengok balik nanti untuk the process how to briefly explains the additions process. Alright. Okay, so let's goes to the last one, JK flip-flop. Alright. So JK flip-flop ni dia ada, kalau flip-flop of course lah dia akan ada clock. Jadi kita akan ada clock and then this one we have input J, input K. Right, so kita ada input J and input K lah. Okay, so kita ada JK flip-flop. So kalau J equals to 0, alright, you tengok kat sini dekat sini saya nak bagi dia punya simple explanation lah. So kalau JK ni you tengok so kalau both J equals to 1, K equals to 1, okay, sebab yang ni adalah JK flip-flop. You nampak dia tulis kat sini set dengan clear kan. So kalau J equals to 1, K equals to 1, dia akan ada satu mode lagi, dipanggil sebagai mode toggle. Okay, tak pasal padam dulu bagi you nampak. Okay, you nampak tak dekat J ni dia letak set. Okay, set ni maksudnya kalau J ni sama dengan 1, K sama dengan 0, apa yang berlaku? Dia akan buat set. You nampak J sama dengan 1, K sama dengan 0, dia akan buat set. Kat sini maksudnya you dah boleh agak dah. Kalau JK flip-flop, kalau J equals to 1, dia akan buat set. So kalau K ni untuk clear So kalau K equals to 1, kalau K equals to 1, apa yang dia akan buat? Dia akan buat reset. Boleh faham? So kalau 0, of course lah dia akan hold the current value. Okay, yang JK flip-flop ni boleh faham tak setakat ni? So kalau J equals to 1, J tu set set yang atas ni set. So kalau J sama dengan 1, dia akan buat set lah. Dia akan buat change the value Q to 1. Okay, yang K tu kalau K sama dengan 1, dia akan reset. Alright. Okay, kita tengok sekali lagi Okay, jadi awak dah faham lah. At least awak dah boleh faham something macam J untuk set, K untuk clear. Okay, J untuk set the value, K untuk reset the value. Okay, so kalau J kosong, K kosong, the output will holds. Okay, dia punya mode adalah holds lah. Kemudian kalau J kosong, K 1, tadi ingat K untuk reset ataupun clear, so dia akan jadikan output Q equals to 0, reset. Okay, so kalau J equals to 1, okay, yang ni kita nak buat set. Kita nak jadikan output Q equals to 1 because of J1, K equals to 0 kan. Jadi dia nak buat set. Okay, what happen if both value are 1, 1? Dekat sini dia akan dipanggil sebagai toggle. Okay, so toggle ni equals to Q bar
Q bar lah. Jadi katakanlah value at this moment 1, jadi dia akan toggle to 0. Okay, dia akan change the value lah, dia akan jadi Q bar inverse. Alright, so let's look into the diagram. So let's say this is a diagram. Dia tengok so clock trigger saja dekat sini, J sama dengan kosong, K sama dengan kosong, Q akan jadi kosong lah sebab dia hold the current value yang asal. Okay, initially 0, start 0. K clock trigger, J now equals to 1. J1, J buat apa? J dia buat set, betul tak? K sama dengan kosong, so that's why value adalah set. Clock trigger yang third clock trigger, J equals to 0, K equals to 0. So 0, 0, output should be hold the current value. Okay, so number 4, clock trigger, J equals to 0, K equals to 1. Alright, so kalau J0, K equals to 1 means that reset. So dia akan reset the value to 0. Alright, so next we have number 5, we have J equals to 1, K equals to 1. Okay, kalau 1, 1, J1, K1, so means that dia akan toggle. So dia nak toggle apa? Dia akan toggle the previous punya value from 0, sebab yang ni sebelum ni kosong so dia akan toggle change to 1. So that's why dia naik ke atas lah, change to 1. Okay, trigger J equals to 1, K equals to 1, toggle again. Jadi dia akan toggle the previous value from 1 to 0. Okay, 7, trigger, clock trigger, J equals to 0, K equals to 0. 0, 0 means that they can hold the current value. So they hold a value. And then for the 8, trigger, then J equals to 1, K equals to 1, then dia akan toggle the current value from 0 to 1. Okay, so inilah JK flip-flop. Ada soalan? Sudah complete dah. Yang belakang ni adalah dia punya exercise lah. Alright, so soalan dia macam simple Draw the truth table for SR flip-flop. So yang ni you can draw the truth table. So yang ni bukan soalan untuk chapter ni yang ni chapter lain And then sama juga dia bagi flip-flop circuit. So draw the truth table for SR flip-flop. Okay, sama lah you buat truth table. And then yang this one you assume Q. And then you assume Q equal to 0. Draw the waveform for the SR flip-flop. Okay, kita tengok SR flip-flop. Dia minta kita lukis SR flip-flop. Okay, jadi kita boleh faham lah. So clock trigger. Okay, so yang ni I mean perubahan tu berlaku kalau clock trigger kan kat sini kan. Betul tak? From 0 to 1. So kalau clock trigger kat sini lah akan start berlaku perubahan. Okay, so yang ni dia akan start low. Okay, kemudian kita tengok clock trigger. So S sama dengan 0, R sama dengan 0. So apa yang dia akan buat? Okay, 0, 0, apa yang dia buat? Dia akan hold the value. Dia hold the value lah. So dekat sini clock turun. Okay, so yang ni you tengok kita akan lukis something macam ni lah. You kena buat dia punya pembahagian lah. Kalau boleh buat pembahagian tu lagi cantik lah. Okay, kita draw first one. Okay, trigger dia down. And then so dekat sini dah perubahan tu akan berlaku So mudah untuk kita lukis. Alright, the clock trigger. You buat macam ni lah. Okay, tadi. Okay, so yang ni pun saya lukis jugalah. Maksudnya yang first one ni adalah dia assume start 0 lah. So trigger dekat sini So 0, 0 dia akan continue sampai kat sini. Okay, continue sampai ke sini. Low. Kemudian trigger, clock trigger from 0 to 1. So S equals to 1, R equals to S equals to 1. Reset.
Yang this one kalau R11 invalid kan? Betul tak? Okay, clock trigger dekat sini ya. Daripada 01. So bila clock trigger dekat sini, S sama dengan 1, set. Betul kan? You nampak tak? Dekat sini pun 1. 1 boleh ke? Output 1. Invalid. Invalid kan? So kalau invalid, sepatutnya tak boleh lukis ni. Yang ni kena check balik lah. Ke saya salah? Saya salah faham. 00. Sepatutnya betul lah. Sekejap ke saya salah? Ke soalan ni betul kan? Dia trigger daripada 0 ke 1 kan? Dia ada trik kat sini Tak ada sekejap. Sepatutnya sini dia trigger daripada 0 ke 1. So akan berlaku perubahan lah kat sini So dia akan ambil value dekat sini. So 1 di sini 1. Kalau 1 invalid. Kalau sini trigger, sini 0, sini 1. And this one okay. Dia akan reset. Yang this one trigger 1, 0. Kan? So dia akan set naik ke atas. Okay, dekat sini je yang apa, suspicious sikit lah. So tak sure soalan silap ke, saya silap faham ke macam mana kan. So bila dia trigger, clock trigger, maksudnya dia akan berubah kan. Clock trigger, dia akan berubah. So 1. So kalau 1 invalid. Betul? Betul tak? 1 invalid. So sepanjang kita tengok example, tak ada pun example 1 kan invalid kan. So invalid tu nak lukis atas pun tak boleh, bawah pun tak boleh kan. So dia invalid. Alright. So yang this one nanti saya check balik. Saya takut soalan silap ke, saya silap faham ke, saya tak sure. Alright. Tapi saya rasa mungkin silap ni. Sepatutnya tak boleh invalid lah. Okay. So yang ni pun sama juga. SR latch. Kalau kita lukis SR latch, Q dia. Latch ni ingat lagi So kalau 0, low lah. Kemudian 0, 1 kan, dia akan reset kan. Kemudian 1, 0 dia akan set. 1, 0 dia akan set. Kemudian 0, 1 reset betul. Reset. Kemudian 1, 0 set the value. 0, 1 reset the value. 0, 0 apa? Hold So you can hold the value. 0, 1 dia akan ni lah, reset. So kat sini awak boleh tulis lah. Kalau 0, 1 kat sini dia akan reset. So buat tulis lah dia punya mode dia punya mode. Right. Okay. Saya selesai chapter 7. Alright. So any questions about chapter 7? Cuma yang tadi tu je lah. Saya check balik. Nanti saya check balik Any questions about chapter 7? Saya record this session so at least nanti you can view back. Okay. At the YouTube channel. Right. If there is no questions, then we can end the class sessions. Okay. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, sir.